Yan mga kaidol, second hit, semifinals, open beginners category mga kaidol. Yeah. Hop! 5 players and 6 laps mga kaidol. Sunod-sunod, duwat purak para finals mga kaidol. Yan. First laps mga kaidol na. First laps mga kaidol. Ala. Jampo ni Balisa. Chantiston, Der Torino. Malakan yan. Jampo ni Balisa, Chantiston, Kapatiwa, Del Torino, Angelasis Party, Bart William Cano mga kaidol. Wow, kama! Ala, sakripisyo mo mga kaidol. Third laps mga kaidol. Jampo ni Balisa, Chantiston ni Kadua. Ala. Hop. Oh, nag-overshoot. Nag-overshoot. Ala. Ala ka nito. Nakalinisan. Four laps na mga kaidol. Still pa rin muna, Jampo ni Balisa. Kadua, Chantiston. Katulo, Der Torino. Hop. Ikaw-pat. Ito na yung ikaw-pat. Kilala. Adi mga kaidol, white flag na mga kaidol. Still pa rin, Jampo ni Balisa. And Chantiston mga kaidol. White flag na. And ikatulo, Der Torino. Amo nira na tulo para na finals. Mga kasunod finals. Hop! Oho! Ala! Hop! Ito na, surrender na! Woo! Surrender! Ala! Oh, naibit! May full mark ba yun? Full mark! Dol! Anyari Dol! Si full mark yun mga kaidol. Full mark kasi video. Yan! Final laps mga kaidol. For the second hit, semifinals, open beginners, Jampo ni Balisa, Der Torino yung kadua mga kaidol. Ikaw-pat, Der Torino mga kaidol. Ay katulo, ayan. Meron 3 players pasok para ang finals. Ayan, ang open beginners, second hit, semifinals. Ayan.